TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। कनाडा की हुकूमत ने रिकॉर्ड तादाद में तारिकीन वतन को खुशामदीद कहने का मंसूबा बनाया है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुकूमत ने रिकॉर्ड तादाद में तारिकीन वतन को खुशामदीद कहने का मंसूबा बनाया है। मजीद तारिकीन वतन के लिए कनाडा के मंसूबे का मकसद अफरादी क़ुव्वत को बढ़ाना है, ताहम माहिरीन का कहना है कि उन्हें मदद की ज़रूरत होगी। तारकीन वतन को अपने मुल्क में बसाने के कनाडा की हुकूमत के इब्तिदाई अहदाफ में तकरीबन 13% का इजाफा हुआ है। वजीर का कहना है कि कनाडा को मजीद लोगों की ज़रूरत है। कनाडा का इस इकदाम का बुनियादी मकसद तमाम महकमों में मुलाजमतों की मौजूदा कमी को पूरा करना है। रिकॉर्ड तादाद में तारकीन वतन को कनाडा में खुशामदीद कहने के मंसूबे में ज़रूरतमंद कारकुनों को लाना भी शामिल है, लेकिन माहिरीन और आजरों का कहना है कि नए आने वालों को उनके नए घर में पहुंचने और तरक्की की मनाजिल तय करने में मदद करने के लिए मजीद कुछ किया जा सकता है। वफाकी हुकूमत अगले 3 सालों में कनाडा में 1.45 मिलियन नए मुस्तकिल रिहायशों को देखना चाहती है, जिनमें 2025 में 5 लाख अफराद शामिल हैं। ये फैसला ऐसे नए वक्त में सामने आया है जब कनाडा कारकुनों की कमी से निमट रहा है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत के मौसम ख़ज़ा के मौशी बयान के मुताबिक इमिग्रेशन कैनेडियन के तौर पर हमारी शनाख्त का मरकज़ है, जबकि ये कनाडा की इक़्तिसादी तरक्की का एक अहम मुहर्रिक भी है। हुकूमत का ख्याल है कि इमिग्रेशन को फ़रोग़ देने से ऐसे मुल्क में मजदूरों की ज़रूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी जहाँ उम्र रसीदा आबादी और रिकॉर्ड तादाद में लोग रिटायरमेंट का इरादा रखते हैं। शॉन फ्रेजर ने कहा कि कनाडा में नए इमिग्रेशन प्लान के जरिए मुख्तलिफ शोबाजात के लिए मुलाजमीन को तलाश करने में मदद मिलेगी, जिनमें तामीरात, मैन्युफैक्चरिंग, होटल और सयाहत समेत कई शोबे शामिल हैं, जिनमें रेस्तोरां की सनत भी शामिल है। इमिग्रेशन के वजीर शॉन फ्रेजर ने मजीद कहा कि वो तिबी मुलाजमीन, ट्रक ड्राइवर, घर बनाने वाले या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हो सकते हैं। वाज़ेह रहे नए आगाज के पीछे एक अहम वजह यह है कि कोविड-19 वबाई अमराज के दौरान मुलाजमत की जो आसामियां खाली हो गई थी, उन्हें दोबारा पुर नहीं किया जा सकता था। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मिसिसागा लेकशोर के नशिस्त पर वफाकी ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया। वोटर्स 12 दिसंबर को अपने नए मेंबर पार्लियामेंट का इंतखाब करने के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मिसिसागा लेकशोर की नशिस्त पर वफाकी ज़िमनी इंतखाब का ऐलान कर दिया। वोटर 12 दिसंबर को अपने नए मेंबर पार्लियामेंट का इंतखाब करने के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मई में लिबरल MP सुइन सिपिंगमन के इस्तीफे के बाद मिसिसागा लेकशोर की सीट खाली रह गई थी। सिपिंगमन ने अक़वाम मुत्तहिदा में पोजीशन लेने के लिए अपनी नशिस्त छोड़ दी थी। हुक्मरान जमात लिबरल्स को उम्मीद है कि उनकी जगह ओंटारियो के साबिक लिबरल वजीर खजाना चार्ल्स सोसा ने ले ली है, जिन्होंने एक दहाई से जायद अरसे से मिसिसागा में सूबाई राइडिंग की नुमाइंदगी की थी। इस नशिस्त की ज्यादातर नुमाइंदगी वफाकी लिबरल्स ने की है, सिवाय इसके कि जब कंजर्वेटिव ने इसे 2011 से 2015 तक साबिक वजीर आजम स्टीफन हार्पर की अक्सरियती हुकूमत में रखा था। पील रीजनल पुलिस ऑफिसर टूरीज के लिए ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, जो पियर पॉलिवर के पार्टी लीडर बनने के बाद पहला इनेकाद होगा। इस इलाके की साबिक सूबाई हल्का असिस्टेंट जूलिया कॉल न्यू डेमोक्रेट्स की उम्मीदवार हैं, जबकि मैरी किडनियो ताहयात मिसिसागा की रिहायशी फेडरल ग्रीन्स की नुमाइंदगी करेंगी। दिसंबर में जो भी पार्टी ज़िमनी इंतखाब जीतती है वो पार्लियामेंट में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील नहीं करेगी, जहाँ लिबरल्स अक़लियती नशिस्तें रखते हैं। खालिस्तान की आज़ादी के लिए टोरंटो और मिसिसागा समेत कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में दूसरे मरहले का रेफरेंडम का इनेकाद किया गया। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में 75,000 सिखों ने भारतीय पंजाब की आज़ादी के लिए वोट कास्ट कर दिया। खालिस्तान की आज़ादी के लिए टोरंटो और मिसिसागा समेत कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में दूसरे मरहले का रेफरेंडम का इनेकाद किया गया। खालिस्तान के क़याम के लिए कनाडा में रेफरेंडम की वोटिंग का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया। सिख बिरादरी की कसीर तादाद ने सुबह 9 से शाम 5 बजे तक वोट हक के राय दही इस्तेमाल किया। 75,000 से ज्यादा अफराद ने भारतीय पंजाब की आज़ादी के लिए वोट कास्ट कर दिया। पोलिंग स्टेशन पर सिखों की लंबी कतारें लगी रहीं। वोटिंग में हिस्सा लेने वालों ने मुतालबा किया कि भारत खालिस्तान को आज़ाद करे। रेफरेंडम की मुंतजिम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमाओं का कहना है कि वक्त ख़त्म होने की वजह से वोटर्स की बड़ी तादाद वोट न डाल सकी, शायद तीसरे रेफरेंडम का इनेकाद भी करना पड़े। इस मौके पर आलमी बिरादरी से भारत में सिखों पर होने वाले मज़ालिम का नोटिस देने का मुतालबा किया गया। इससे कबल 18 सितंबर को टोरंटो में होने वाले खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग के पहले मरहले में मुंतजमीन के मुताबिक 1 लाख से जायद
سکھوں نے ووٹ ڈالا تھا۔ ملک بھر سے خواتین اور معمر افراد کی بڑی تعداد ووٹ ڈالنے کے لیے ٹورنٹو پہنچی تھی، تاہم ووٹنگ کا وقت ختم ہونے کے باعث قطار میں لگے ہزاروں سکھ ووٹ نہ ڈال سکے تھے۔ سکھوں کی نمائندہ تنظیم سکھس فور جسٹس خالصتان ریفرینڈم مہم کی قیادت کر رہی ہے، جس کا مقصد پنجاب کی بھارت سے علیحدگی اور اسے سکھوں کا علیحدہ وطن قرار دینے کے لیے بین الاقوامی سطح پر حمایت حاصل کرنا ہے۔ واضح رہے کہ سکھس فور جسٹس کے لیڈر 26 جنوری 2023 کو بھارت میں بھی خالصتان پر ریفرینڈم کا اعلان کر چکے ہیں۔ انہوں نے سکھ برادری پر زور دیا کہ وہ بھارتی مقبوضہ پنجاب میں سکھوں کا وطن بنانے کے لیے خالصتان ریفرینڈم کی حمایت کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان حقیقی جمہوریت ہے تو اسے ریفرینڈم کے نتائج کو قبول کرنا چاہیے۔ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات میں صرف ایک روز باقی رہ گیا۔ جو بائیڈن اور ٹرمپ کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ دونوں رہنما الیکشن میں کامیابی کے دعوے کرنے لگے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات میں صرف ایک روز باقی رہ گیا۔ جو بائیڈن اور ٹرمپ کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ دونوں رہنما الیکشن میں کامیابی کے دعوے کرنے لگے۔ امریکی صدر بائیڈن اور سابق صدر ٹرمپ کی ووٹرز کو لبھانے کے لیے انتخابی مہم جاری ہے۔ امریکہ میں 8 نومبر کو ہونے والے مڈ ٹرم انتخابات کے لیے 4 کروڑ امریکی پہلے ہی ووٹ کاسٹ کر چکے۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں ہی جیت کے دعوے کر رہے ہیں۔ امریکہ میں منگل کو ہونے والے وسط مدتی انتخابات کی انتخابی مہم کے سلسلے میں بائیڈن نیو یارک اور ٹرمپ میامی پہنچے۔ وسط مدتی انتخابات کے لیے 4 کروڑ امریکی پہلے ہی ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں، اگرچہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں ہی جیت کے دعوے کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کیمپ کے کئی ریپبلکن رہنما انتخاب سے پہلے ہی سازشی نظریات اور نتائج پر شکوک کا اظہار کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف پولز میں ریپبلکنز کو ایوان نمائندگان اور سینٹ کی دوڑ میں آگے دکھایا گیا ہے۔ امریکہ میں بڑھتی مہنگائی اور غیر قانونی امیگریشن ڈیموکریٹس کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ بائیڈن نے انتخابات کو امریکی جمہوریت کے لیے فیصلہ کن لمحہ قرار دے دیا ہے۔ واضح رہے کہ منگل کو ایوان نمائندگان کی تمام 435، سینٹ کی 35 نشستوں پر معرکہ ہوگا۔ 50 ریاستوں میں سے 36 میں گورنر بھی چنے جائیں گے، جبکہ ریاستی اسمبلی اور مقامی سطح پر بھی انتخابات ہوں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے معاون جیک سولیوان نے حالیہ مہینوں میں روسی حکام سے خفیہ گفتگو کی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے معاون جیک سلیوان نے حالیہ مہینوں میں روسی حکام سے خفیہ گفتگو کی ہے۔ امریکہ جو بظاہر روس کے خلاف مزاحمت پر یوکرین کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن اندرون خانہ یوکرین کو صدر پیوٹن سے مذاکرات کا مشورہ دے رہا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق جیک سلیوان نے روسی سلامتی کونسل کے سیکریٹری نیکولائی پیٹروشیو سے بات چیت کی ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ جیک سلیوان نے کرملن کے معاون یوری اوشاکوف سے بھی گفتگو کی۔ امریکی اخبار نے کہا کہ جوہری تنازع کے خطرے کو کم کرنے کی امید سے بات چیت کی گئی۔ امریکی اور روسی حکام کی بات چیت کو عوامی سطح پر ظاہر نہیں کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جیک سلیوان نے 2 روز قبل دورہ کیف میں یوکرین کے لیے امریکہ کی غیر متزلزل حمایت کا یقین دلایا تھا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق وائٹ ہاؤس نے امریکی اخبار کی رپورٹ پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی اس رپورٹ کے حوالے سے وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل نے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا جب یہ پوچھا گیا کہ کیا یہ رپورٹ درست ہے، تاہم امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے یہ جواب دیا کہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں اگر روس مذاکرات کے لیے تیار ہے تو بمباری اور جوہریت بند کر کے یوکرین سے اپنی افواج کو واپس بلائیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔